नमस्कार बंधुगण, आज भिडियो जानिबा घरे जदि आपण शंख रखिछंती एही सब भूल गुड़िक करंतु नहीं। आमर हिंदू धर्म रे शंखर बहुत अधिक महत्व रही अछि। प्रत्येक घर ठाकुर घरे निश्चिंत भाव में शंखटी रहिथिबो, किंतु शंख रखिबा द्वारा भी ताहार केते गुड़िए नियम रही। जदि आपण एही नियम गुड़िक पालन न करुथिबे हुए तो आपणकर घरर अमंगल हो पारे। जेमितिकी आपण जानिथिबे भगवान विष्णुंकर प्रिय वस्तु होउछि शंख। आपण देखिथिबे भगवान विष्णुंकर हाथ रे सर्वदा शंख शोभा पाई थाए। जे कोनोसी पूजा अर्चना रे शंख न बजा जाए तेबे पूजार सफल मिले नहीं। शंख बजाइबा द्वारा घरर नकारात्मक ऊर्जा बाहर को पलाई थाए एवं संध्या समय जेतेबेले आपण माने जानिथिबे संध्या नकारात्मक बहुत अधिक थाए नकारात्मक शक्तिर सेतिपाई प्रत्येक तुलसी गछ मूल संध्या दीप जला जाए, तापर शंख बजा जाए। शंख को आपण माने जेतेबेले बजाउछंती मने रखंतु 3 थर एवं अधा आपण बजाइबे। सबु बेले मने रखंतु 3 थर अधा बजाइले शुभ होइथाए, किंतु 3 थर को अशुभ विचार करा जाय थाए। सेथिपाई 3 थर अधा बा जाहाको आमे 3.5 थर कहि थाउ, सेहीपरि शंख बजाइले बहुत शुभ होइथाए। एवं शंख बजाइबा बेले मने रखंतु केबे भी भूल रे अधा बंका शंख बजाइबे नहीं। जदि आपणकर अभ्यास नहीं शंख बजाइबारे ताहले आपण बजातु नहीं, किंतु आपण संध्या समय रे केबे भी एभली भूल करंतु नहीं। जदि आपण संध्या समय रे एपरी भूल करिवे तो हुए तो आपण घर को माँ लक्ष्मी केबे भी प्रवेश करिवे नहीं। एवं जेउ घरे शंख न थाए सेही घर को केबे भी माँ लक्ष्मी को कृपा मिल पारि न थाए। सेही घरे सबुबले धनर अभाव लगी रही थाए। तेबे बंधु माने आपण माने चाहूचंती माँ लक्ष्मीकर आशीर्वाद आपणक सदा सर्वदा आपणक घरे बनी रहू। माँ लक्ष्मीकर कृपा प्राप्ति करिबा पाई भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखंतु। बंधुगण मने रखंतु सबुबले शंख को उच्च स्थान रे रखिबे। सबुबले ठाकुर घरे उच्च स्थान रे रखिबे, केबे भी तले रखिबे नहीं। जदि आपणकर हार्ट प्रॉब्लम थाए किंबा कोनोसी पेट जनित समस्या थाए ताहाले शंख निहाती बजाइबा दरकार। शंख बजाइबे निश्चिंत आपणकर हार्ट जनित समस्या किंबा पेट जनित समस्या दूर होई जिवो। शंख हेउछि पवित्रर प्रतीक। शंख को धरिले आपणक पवित्र बोली मना जाइथाए, किंतु शंख को सेतेबेले धरिबा दरकार जेतेबेले आपण स्नान करि सारिथिबे, सेतेबेले आपण शंख को छुई पारिबे। बंधु माने जदि स्नान न करि आपण शंख को धरुचंती ताहाले माँ लक्ष्मीकर प्रकोपर शिकार आपण होई पारंती एवं आपणकर घरु सुख समृद्धि दूरे जीवो। जदि आपण माँ लक्ष्मीकर कृपा प्राप्त करने को चाहूचंती तेबे आपण घरे 2टी शंख रखंतु। गोटे ठाकुर घरे रखंतु एवं आउ गोटे दक्षिणवर्ती शंख बाजार रे मिली जाए। दक्षिणवर्ती शंख जेउ घरे थाए सेही घर सबुबले धन धान्य रे परिपूर्ण होइथाए एवं सेही घरे सबुबले मंगल होइथाए एवं घरे केबे भी अशुभ संकेत देखा जाई न थाए। सेथिपाई दक्षिणावर्ती शंख को सबुबले घरे रखंतु एवं मने रखंतु जे घरे जदि कोनोसी भूत प्रेतंकर आशंका थाए तेबे निश्चिंत भाव में घरे शंख बजातु। देखिए घरे कोनोसी खराब शक्ति वास करिबो नाही। बंधु माने आउ गोटे जिनिसर ध्यान देबे जे शंख भितर जदि पानी दे पादुका बलि सेवन करिवे ताहाले आपणको कोनोसी रोग हेबो नाही।
ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଶଙ୍ଖର ପାଣି ସବୁଦିନ ପିଇବା ପାଇଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶଙ୍ଖ ଆଣି ଘରେ ରଖିଲେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଶଙ୍ଖକୁ ପ୍ରତିଦିନ ବଜେଇବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହ ଆପଣଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ରହିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ଯେତେ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଅଛି ସବୁଠାରେ ବାସ ଶଙ୍ଖରେ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଘରେ ଶଙ୍ଖ ରଖିବା ଶୁଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଶଙ୍ଖ ରଖୁଛେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ଯେ ଶଙ୍ଖକୁ କେତେବେଳେ ଭୂମିରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶଙ୍ଖକୁ ରଖିବାକୁ ହେଲେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଆସନର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ଆପଣ ଆସନ ଉପରେ ଶଙ୍ଖକୁ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଶଙ୍ଖକୁ ଭୂମି ଉପରେ ରଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଭାଗବତରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଶଙ୍ଖକୁ ଭୂମି ଉପରେ ତଳେ ରଖୁଛୁ ତାହେଲେ କୁଷ୍ଠବ୍ୟାଧି ରୋଗ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାଇଁ ଶାପ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଭୂମି ବା ତଳେ ଆପଣ ଶଙ୍ଖକୁ ନ ରଖି ଆମେ ଆସନ ଉପରେ ଶଙ୍ଖକୁ ରଖିବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଶଙ୍ଖକୁ ଆମେ କେଉଁ ଦିଗରେ ରଖିବା। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଶଙ୍ଖକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଠାକୁର ଘରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ଶଙ୍ଖକୁ ରଖିବା ଉଚିତ। ଶଙ୍ଖକୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ଘରେ ରଖୁଛନ୍ତି ଖାଲି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶଙ୍ଖ ଭିତରେ ଜଳ ରଖି ଭଗବାନଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଅନେକ ଲୋକ କୁହନ୍ତି କି ଶଙ୍ଖ ଭିତରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଦେବା ଅନୁଚିତ, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନେ ଶଙ୍ଖଠାରୁ ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ଅଲଗା ରଖନ୍ତି କିମ୍ବା ଶଙ୍ଖ ପୂଜନରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଲଗାନ୍ତି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପାପ ଲାଗିଥାଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କେବେ ବି ଶଙ୍ଖ ମଧ୍ୟରେ ଜଳ ଭରି ଜଳ ଦେବା ଅନୁଚିତ ଏବଂ ମହାଦେବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶଙ୍ଖରେ ପାଣି ଦେବା ଅନୁଚିତ ଅଟେ। ଶଙ୍ଖ ମଧ୍ୟରେ ଜଳ ଭରି ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ଅନୁଚିତ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଅନେକ ଲୋକ କହିଥାନ୍ତି ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି କରାଯାଏ ନାହିଁ ବା ଶଙ୍ଖ ବଜାଇବା ଅନୁଚିତ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି ଯେ ଆପଣ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଶଙ୍ଖର ପାଣି ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇ ପାରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଶଙ୍ଖକୁ ନେଇ କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।